one, the Beaten Girls. Beaten, mga madam. Ayan siya. Color blue. Pocket both sides, mga mami. Non-garterized, mukhang maliit lang. Beaten to. Okay, very casual. O, 26 lang. Size 26, code blue. Code blue, 150, size 26. Next, mga mami, sa mga nagkakagusto ng bitin. Diyos ko Lord, mas gusto nyo ang bitin. White leg bitin. Double lining, mga madam. Light purple. Garterized, double lining, white leg, pero bitin. 28-34. 28 to 34, code pastel. 28-34, code pastel, 150 pesos. Blue, ma'am, sure, yours na. Next, mga mami, ito po ay pang formal. Yung mga barong-barong nyo bagay dito, mga madam. This one, color white, double lining, mga mami, silk fabric po. Ayan. Mahaba siya, mga mami, ha. Super wide leg. Pang formal po ito. Okay, magagamit nyo pang formal. May pocket din to both sides. May pocket both sides. 30 to 36. 30 to 36. Good bagay. Pang formal talaga to, mga mami. You don't wear this ng ano. Double lining. Formal. Pastel. Pastel. Sis Mosh, yours na. Bagay. Ma'am Karen, C, yours na po. Next, mga mama. Ito mahong to. Wide leg denim pants. Soft denim lang ha. Wide leg. Ayan siya. Uy, ang ganda rin. Color gray. Soft denim lang. Soft denim. Size 26, code polka. Size 26, code polka. 150 pesos. Next, mga mami, ito pang office pwede. Para siyang slacks, pero wide leg to. Ayan, medyo mabigat, mga mami. Huwag kayong problema, garterized to, mga madam. Pwede pang office. 32 to 36. 32 to 36, code black. Code black. Sakto lang sa height ko, 150 pesos. Ma'am Shirley, yours na, polka. Next, mga mama. Mahaba airport pants, mga mami. Okay, favorite airport pants and metal gray. Garterized pocket both sides. 28-32. 28 to 32 code airport. Mga basyo sa akin ha. Bagay ito pang rubber shoes. Black, Ma'am Susan, taba buyers na. Next, mga mami, small med. Ayan siya. Sakto lang sa akin. Small med, code black stripes. Garterized pocket both sides. Black stripes, 150, small med. Ma'am Fe, Antonio, yours na, airport. Next, mga mami, etong specific na pants na to, ganito yan. Ganito siya, violet lang to. Pan small med lang si violet. Parehong-pareho sila. Okay, violet lang to. Code violet. Tsaka mas maliit to, mas maliit. Code violet. Ma'am Yowie, black stripes, yours na po. Ma'am Eugenia, visible po. This one. Parehas na parehas nito. This one is smaller lang.
Tsaka mas maikse. Sold na, Ma'am Eugenia. This one, airport pants ulit. In color pink. Garterized pocket both sides, mga mami. Okay, mahaba sa akin ng konti. Okay, 24 to 30, code pink. 24 to 30, code pink. 150 pesos. 24 to 30. Next, mga mami, this one, it's a black trouser pants. Garterized to sa likod. Garterized sa likod, sa front hindi. Very pang office ha. Okay, mahaba siya sa akin ng konti. Wide leg po. Wide leg. Size 32 to 34. 32 to 34. Code black. 100 pesos. 32 to 34. Black 100. Nakakapagod sa bungangaan na eh. Mamiya, thank you. Mamiya, marami pa akong small dito. Small ka ba? Black. Ma'am Eugenia, black yours na. Wait lang. Asan ba yun? Black. Ma'am Eugenia, yours na po. 100. Walang nag-pink. Uy, pink. Mga ate. Pink. Next, mga mami, trouser pants. Wala kasing maliit dito. Yung mga trouser ko, ang liliit. Mga madam, straight cut. Okay, color taupe. Color taupe. 26. Code 26, 150. Gusto nyo ba black? Code 26. Eto mga black, mga mami. Ay, maliit to. Mamaya na. Mamaya ka natin. Okay, Ma'am Jeans, yours na si Pink sa wakas. Yours na, Ma'am Jeans. Kulay black. Teka kayo, mga man. Napakadami kong black. Next, mga mami, this one is big 10. Super wide leg, mga manang. Garterized, mga auntie, may pocket both sides. 26-30. 26 to 30. Code cream. Code cream. 150 pesos. Ito na black, mga mami. Ito, mga mami, very casual. Stretchy to, mga mami. Kahit sobrang laki ng balakang mo, kasya ka dito. May garter sa likod. Yung fabric niya super stretchy, ha. Wide leg to, color green, bitin. Bitin. Size 32 to 36. 32 to 36. Code stretch. Code stretch. 100 pesos. Ma'am siya, yours na. Next, mga mami. Ito, parang jogging pants. Bago pa to, may tag pa. Green and cream, mahaba sa akin, mga mata. Okay, pero maganda to. May tag pa to. Ayan, may cream detail. Garterized drawstring, mga mata. 32 large. 32 large. Code bago. Code bago. 32 large. Green. Asan ang green? Stretch pala. Stretch. Stretch. Ma'am Victoria, na pa yours na. 100 pala. Ito, mga mami, ang ganda nito, type ko to. May white and black details siya, kaya lang maliit to.
Okay, sakto lang to sa height ko, mga madam. Small semi-med lang to. Okay, small semi-med. Good, maganda. 150 pesos. Maganda to. Okay, pwedeng office pants, pwedeng casual pants. Bago. Ma'am Susan, tababa yours na po.